अस्सलाम वालेकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क ते जी प्रोग्राम में गोजरी बैठक और गोजरी बैठक ना उतारी आरजे साजिदा रफीक हाजिर। हाँ जी, प्रोग्राम गोजरी बैठक जारी रखो जी हूं ते लेगे ठीक 1 बजे तक। क्या हाल है थारा सारा को? उम्मीद करूं जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक ठाक होवेगा। अल्लाह पाक ते यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक ढेर सारी खुशी ढेर सारी कामयाबी थारी चोली मगल है और थारो हर आने वाला दिन पहला दिन से ज्यादा पुरमुसरत और बामुराद गुजरे, आमीन। हाँ जी, प्रोग्राम गोजरी बैठक है जी थारो आपरो प्रोग्राम और हमेशा की तरह जी और सजा और समरा भी है जी थारी शिरकत नाल प्रोग्राम में तुम अपनी शिरकत यकीनी बना सके कई चंगी गल हमारा नाल तो सारा सुना नाला नाल शेयर कर सके, अपनी जिंदगी का तजुर्बात हम ना दस सके और ना नालियां भी दस सके जी कि सुनो FM 89.4 की कवरेज थारे इलाका में कैसी है। और इसके अलावा जी इस वास्ते जरूरी है ना कि तुम सारा प्रोग्राम हमारा नाल शामिल हो और अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाओ बजरिया टेलीफोन कॉल्स, बजरिया मैसेज और फेसबुक पेज का जरिया भी। हाँ जी, टेलीफोन कॉल वास्ते राबता को नंबर है 532379 058222 जी मुजफ्फराबाद को सिटी कोड उन लोगों वास्ते जरा कि ये नंबर डायल करेंगे अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बार हमना कॉल करेंगे। इसके अलावा जी बजरिया मैसेज भी तम प्रोग्राम को हिस्सा बन सके और मैसेज तम कर सके 8881 ऊपर 8881 ऊपर। और जी मैसेज को तरीको यो है तमने जानो जी अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद जी तमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लेके इसमें सेंड करना है 8881 ऊपर। और नाल सुने FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी हमारा और इस पेज ऊपर इस वेला प्रोग्राम गोजरी बैठक में हम जी थारा नाल लाइव जितना भी देखने वाला हमारा नाल शामिल है उन्हें सारा ना को खुश आमदीद नाल या गुजारिश भी जी के प्रोग्राम में थारो आप लो इसना लाइक भी करो, शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। क्यों जी आज को प्रोग्राम जड़ो है वो मुझ ज्यादा खास है। आज हमारा नाल एक खास मेहमान जड़ी है वे स्टूडियो में तशरीफ रखे, बहुत प्यारी मेहमान है जी और यकीनन तमना भी इन नाल मिल के बड़ी खुशी बहगी फेसबुक पेज का जरिए जी। आज हमारा नाल जी स्टूडियो में तशरीफ रखे ये है तानिया कश्मीरी और तानिया कश्मीरी ते का नाम थे और इन्हें दे तम सारा वाकफ हो जी माशाअल्लाह नाल। ये बहुत अच्छी कश्मीरी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छो कश्मीरी माँ जी ये गाए न सिर्फ कश्मीरी में गाए बल्कि जी पहाड़ी और उर्दू गाना जरा है वे भी गाए और माशाअल्लाह बहुत थोड़ा जहा वेला माँ इन्होंने बड़ो ना कमाया है। तो आओ फिर इन्होंने नाल हम आज गुफ्तगू को आगाज करा। खुशामदीद तानिया कश्मीरी, सबसे पहले तो यह दसो ठीक ठाक हो, खैरियत है और तम ना सुनो FM 89.4 का स्टूडियो में आके कैसा लग रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा लगा और इस सुनो FM के साथ तो मेरा एक पुराना तलक है, रिश्ता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं यहाँ पे आती हूँ। हाँ जी, और एक जरूरी गल जी है वह दसनी भूल गई कि तानिया कश्मीरी जी है गोजरी में गुफ्तगू नहीं कर सकती, इस वास्ते हम इन नाल जी गुफ्तगू करांगा उर्दू में। जी तानिया, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कब से आपने ये जो सफर है गुलकारी का इसका आगाज किया, क्या ऐसी चीज थी जिसने कि आपको मतलब मजबूर किया कि आप इस फील्ड में आए? जी शौक तो मुझे बचपन से था लेकिन कुछ फैमिली स्ट्रिक्टनेस थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती थी। 4 साल का अरसा मेरे लिए ये बहुत था कि जिसने मुझे जो है कश्मीर बेस पे मुझे उठाया और मुझे अपने लोगों ने अपने कश्मीर ने मुझे प्यार दिया और मैं कश्मीरी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के लिए गाती हूँ, स्पेशली जो वहाँ के बेगुनाह लोग जो शहीद होते हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट किया, फिर पाक आर्मी के लिए मैंने स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज आपके सामने हूँ। बड़ी जबरदस्त बात है तानिया। और मुझे ये बात बताएं कि चूंकि जाहिर है आपका ताल्लुक जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर से है और यहाँ पर है, ये बताएं कि कैसा लगता है जब कोई खास इवेंट होते हैं जैसे कि अब ईद गुजरी है, ईद पे जाहिर है आप लोग यहाँ हैं, आपके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो उस पार हैं मकबूजा कश्मीर में, तो कैसी फीलिंग होती है? देखिए हर इंसान जो है ना अश्क बहार है, मतलब हर इंसान तकलीफ में दुख में एक तरफ खुशी होती है, रमजान गुजरा खुशी का समा था, बाबरकत महीना था, दूसरी तरफ जो है ईद का समा और ईद की खुशियां थी और फिर अपने प्यारों को लेके जो हम बैठे रहते हैं कि दुख का इजहार करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत तकलीफ दे होती है। और मैं अपने उस पार के लोगों के लिए जो मैंने ये कदम लिया अपनी गायकी के जरिए ये एहसास करवाया कि हम अलग नहीं है, हम एक हैं, तो एक वक्त आएगा
تو ہم ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھیں واقعی یہ تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. چونکہ مجھے ابھی آپ بات کر رہی تھی، آپ کی بات سے مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہوا کہ جب خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں اور کچھ ادھر رہ جاتے ہیں کچھ ادھر ہوتے ہیں تو ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ بہت یاد آتی ہے. خوشی غمی کے موقع ہی ہوتے ہیں جب کہ خاندان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بانٹتے ہیں، اور جب ان میں بھی بندہ ساتھ نہ ہو تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے. اچھا تانیہ، کون سے سن سے آپ نے باقاعدہ گلوکاری کا آغاز کیا؟ جی مجھے تقریباً آج سے 4 سے 5 سال گزرے ہیں جب میں نے سٹارٹ اپ لیا، اور 2017 کے بعد سے میں نے لیا تھا، اور 2026 کے بعد سے میں نے پراپر اس کا ایک آغاز کیا. اچھا، تو جب آپ نئی اس فیلڈ میں آئی، قدم رکھا، تو کون کون سی ایسی مشکلات تھیں، چیلنجز تھے جو آپ کو درپیش ہوئے، اور پھر ان سے کیسے آپ نے مقابلہ کیا؟ دیکھیں، ہر فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کے پاس تو مسائل تو بے شمار ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا. جب آپ کسی چیز کا عزم کرتے ہو اور کسی چیز میں آنے کا آپ کے پاس حوصلہ اور جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو پیچھے رکھ کے پھر آپ کو نکلنا پڑتا ہے. ایسے تو بہت سے حالات واقعات تھے کہ جو فیملی کی طرف سے اسٹرکنس تھی کہ نہیں جی گائکی کو ہمارے کشمیر میں نہیں اچھا مانا جاتا. تو میں نے ان لوگوں کو بتا کر کے دکھایا کہ واقعی ہر فیلڈ عورت کے لیے مثبت ہے. اگر آپ مثبت رہ کے کام کر سکتی ہیں تو یہ کام آپ کے لیے ایزی ہے. تو مطلب ہر فیملی میں ہوتا ہے. میری فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو مجھے آگے بڑھنا نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں کشمیر بیس پہ میں انشاءاللہ کروں گی اور کرتی رہوں گی. زبردست. بات وہی ہے کہ فیلڈ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اور مرد اور عورت دونوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے. جی جنید سلیم ہے جی ہمارے ساتھ پروگرام میں، اور فیس بک پیج پہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے، کہہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جنید سلیم، آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا. جی تانیہ، ساتھ ساتھ ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں نا ان کی کامنٹ بھی شامل کر رہے ہیں، اور سننے والوں کو بھی یہ بتاتے چلیں جی کہ وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. بس یہ ٹیلی فون کالز ہم کوشش کریں گے آپ کی ٹیلی فون کالز ہم پروگرام میں لائیو لیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں 53237 پر. اچھا تانیہ، یہ بتائیں کہ سب سے پہلا جو گیت آپ نے گایا وہ کون سی لینگویج میں تھا؟ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو وہ میں نے ایک پاک آرمی کے نوجوانوں کے لیے گایا تھا، ماشاءاللہ، اے وطن کے سجیلے جوانوں. زبردست زبردست زبردست. تو ہمیں تھوڑا سا گا کے سنائیں گی؟ جی ضرور. اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرأتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. بہت زبردست، بہت زبردست، ماشاءاللہ. بہت سریلی آواز ہے آپ کی تانیہ، اور بڑا اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ نے جو پہلا گیت گایا وہ پاک آرمی کے جوانوں کے لیے گایا، اور وہ یقیناً جی ہم سب کا فخر ہے. ہماری جو آرمی ہے، چاہے وہ بری ہو، چاہے وہ بحری ہو، چاہے وہ فضائیہ ہو، لیکن ہم سب جو ہے نا دیکھیں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ وطن کے لیے ان کے جو جذبات ہیں اللہ پاک ان جذبات کو اسی طرح سے ہمیشہ سلامت تا قیامت رکھے. جی ہمارے ساتھ جی جنید سلیم ہے،
और ये कह रहे हैं जी मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के गांव टंडाली से बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को गुजरी ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक। टेलीफोन कॉल भी आ रही है जी, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी कॉल तो हमारी कट गई है तानिया, लेकिन हम साथ में कमेंट शामिल कर रहे हैं जी। जुनेद सलीम का कमेंट हम पढ़ रहे थे और खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा जी कहते हैं जी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म में, उम्र में और अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद सलीम कह रहे हैं अल्लाह पाक आपकी मुस्कुराहटें सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी अल्लाह पाक सलामत रखे। और जी सिंगर नसीर गोरसी इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर गोरसी आपका भी कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ साथ हैं। और जी जुनेद सलीम ने एक अपनी दुखिया दास्तान हमारे साथ शेयर की है और कह रहे हैं जी इस ईद पे ना मेरी ईद जो है वो बड़ी बुरी गुजरी है, क्योंकि इस ईद पे किसी ने मुझे ईद ही नहीं दी। और इसके अलावा जी इनकी फैमिली में एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ। इनकी जो हमशीरा हैं वो सीढ़ियों से गिर गईं। और जी अल्लाह पाक आपकी जो हमशीरा हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको जल्द से एहतियात करे। बहरहाल जी आपकी हमशीरा के लिए हम सब दुआ गोएं। तो बाकी दूसरी जो आपकी दुखिया दास्तान है ईदी ना देने वाली, ये हम आपके साथ हैं, ऐसा ही हम सब के साथ भी हुआ है। हाँ जी तानिया, हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से जी जारी रखते हैं। और मुझे ये बताएं आप कि आपने कौन कौन सी जुबानों में गाने गाए और कौन कौन से इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स है जिनमें आपने परफॉर्म किया? मैंने स्टार्टअप लिया था उर्दू से, उर्दू के बाद फिर मैंने कश्मीरी ज़ुबान को तरजीह दी, क्योंकि मैं बेसिकली जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर से हूँ और कश्मीरी ज़ुबान जो है आज़ाद कश्मीर में बहुत कम सुनने को मिलती है, तो उसको मैंने जो है मद्देनजर रखते हुए यानी आपकी जो मादरी जुबान है उसको प्रमोट करने के लिए आपने कोशिश की। ये बड़ी अच्छी बात है तानिया। और आप जी टेलीफोन की घंटी पर जी हम देख लेते हैं जी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, रुबीना अब्दुल अजीज मदीना मार्केट से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई नवाजिश कि आपने अपने मेहमान को मदद किया। तानिया कश्मीरी। तानिया कश्मीरी, जी जी। तो मेरी तरफ से आप उनको बहुत शुक्रिया अदा करना, बहुत सलाम और ईद मुबारक अर्ज करना। आप खैर मुबारक जी, खैर मुबारक कह रही हैं और आपको ईद मुबारक भी कह रही हैं तानिया। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी आवाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको नवाजा है और अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की दे उनको, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने कहा मैं अपनी हाजिरी भी लगा लूँ आपके। हाँ जी, आपकी हाजिरी लाजमी होती है गोजरी बैठक में जी, आपको पता है ना। चले जी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और आप मजीद गुफ्तगू करें तानिया के साथ। जी जी। और आगे भी बेहतरीन कलाम सुनने को मिलेगा जी, जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तानिया, ये थी हमारी बहुत प्यारी कॉलर है मदीना मार्केट से रुबीना अब्दुल अजीज, और बड़ी अपनायत से, बड़ी चाहत से प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ शामिल होती हैं। और आज आपके आने से इनको ज्यादा खुशी हुई है और इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि तानिया आई है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मादरी जुबान के हवाले से, तो आप क्या समझती हैं कि हम जो देख रहे हैं कि वक्त आगे जाता जा रहा है और जिद्दत आती जा रही है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी उसने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन साथ में जो हमारी यानी बेसिक है वो ख़त्म होती जा रही है। यानी जिस तरह से हमारी जड़ें, जो हमारी सकाफत है वो ज़वाल पजीर होती जा रही है, और इसी तरह से हमारी ज़ुबानें भी ऐसे ही है। तो कैसे, क्या हम ऐसे इक़दाम कर सकते हैं तानिया कि जिनकी वजह से हम जो अपनी सकाफत है, अपनी जो तहजीब है उसको जिंदा रख सकें?
دیکھیں جہاں تک بات کی جاتی ہے آپ کی زبان کی تو وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. جب آپ کی زبان آپ کا کلچر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو زبان ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ گوجری ہے, چاہے وہ کوئی بھی زبان ہے, کشمیری ہو گئی, ہندکو ہو گئی, جو اپنے علاقوں کے یہاں پہ مطلب لوگ ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زبانیں ختم نہیں ہونی چاہیے تھیں. اب رہ گئی کشمیری زبان. گوجری زبان کو پھر بھی فوقیت ملی, لیکن کشمیری زبان کو دن بدن ختم کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں, جو بڑے ہیں, جو آکوپائڈ کشمیر سے مائگریٹڈ ہیں, یا جو یہاں کے سیٹلمنٹ والے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ زبان کو آپ بولیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کی پہچان ختم نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ اگر ہماری زبان ختم ہو گئی تو ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. تو ہم اپنی شناخت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. بالکل, اپنی شناخت کو ختم کرنا بھی نہیں چاہیے, اور اس میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ کشمیری کے حوالے سے. چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کشمیری تانیہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی, تو بہت کم لوگ جو ہے نا وہ کشمیری بول رہے ہیں اب. اور کشمیری میں مطلب ہم دیکھیں تو جو نصاب ہے اور اس قسم کی باقی کتابیں یا نثر, یہ چیزیں جو ہے وہ بہت کم لکھی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ گائکی میں بھی کشمیری جو ہے وہ بہت کم ہے. تو بہرحال آپ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, ہمیں یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے, اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, انہیں بھی بہت خوشی ہوگی کہ آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ اپنی زبان کو, اپنی مادری زبان کو زندہ رکھ سکیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پہاڑی زبان میں آپ گیت گاتی ہیں, تو پہاڑی زبان ویسے آپ نے سیکھی ہے یا آپ کو مطلب گھر میں بولی جاتی ہے یا کیا؟ چونکہ ظاہر ہے آپ تو کشمیری زبان بولتی ہیں. پہاڑی زبان کی جہاں پہ بات کی جائے کہ پہاڑی زبان جیسے آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جو لوگ بولتے ہیں وہاں پہ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے. کشمیری زبان جو ہے مجھے اپنی فیملی کی طرف سے ملی ہے, نعمت ہے. اور اردو تو بیسک ویسے بھی آپ کو کالج, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں آپ کو مطلب ملتی ہے. بالکل. تو یہ جو ہے ان کو زبان جو ہے یہ بھی بڑی پیاری میٹھی زبان ہے. گوجری زبان بڑی ایک دلچسپ, کانوں کو سکون دینے والی زبان ہے. کبھی کبھار بولتی بھی رہتی ہوں, لیکن مجھے آتی نہیں ہے, لیکن مجھے میں بڑا انجوائے کرتی ہوں. ایسی کشمیری زبان ہے کہ آپ کو جب فیملی کی طرف سے ملتی ہے, کیونکہ یہاں جب آپ کسی دوسرے ماحول میں جاتے ہیں نا تو آپ کو وہ زبان بہت کم سننے کو اور بولنے کو ملتی ہے. تو میں نے کوشش کی, میں نے اپنی فیملی میں بھی میں چاہتی ہوں کہ میرے جو بچے ہیں وہ کشمیری زبان کو سمجھیں. تو یہ کشمیری زبان میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, تو ہمیں کوئی انتخاب سنائیں, چونکہ روبینہ عبدالعزیز نے بھی فرمائش کی کہ کوئی اچھا گیت جو ہے وہ انہوں نے کہا ہمیں پھر بھی سننے کو ملے گا. کوئی اردو کا کوئی اپنا پسندیدہ کوئی گیت؟ جی, کشمیر کے لیے میں نے بہت پہلے سے ایک نظم رکھی تھی, تو وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ سناؤں. جی جی ضرور. میرے سننے اور دیکھنے والوں کو جو ہے نا یہ ان کے لیے. جی جی. ہوئی ہے شام, ہوئی ہے شام, ستاروں کے انتظار میں ہے. ہوئی ہے شام, ہوئی ہے شام, ستاروں کے انتظار میں ہے. میری زمین بہاروں کے انتظار میں ہے. میری زمین بہاروں کے انتظار میں ہے. ہوئی ہے شام, ہوئی ہے شام, ستاروں کے انتظار میں ہے. پگمر دیرسا پگیرے پسما کھلیں گے دم سے ہر ایک پھول قسم کی شاخوں پر. کھلیں گے دم سے ہر ایک پھول قسم کی شاخوں پر. ہر ایک آنکھ نظاروں کے انتظار میں ہے. ہر ایک آنکھ نظاروں کے انتظار میں ہے. ہوئی ہے شام, ہوئی ہے شام, ستاروں
हुई है शाम सितारों के इंतजार में है. बहुत जबरदस्त और उससे भी जबरदस्त आपकी खूबसूरत आवाज. हाँ जी, हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारे साथ हैं जी, फेसबुक पेज के जरिए अपने कमेंट हम तक पहुंचा रहे हैं. साहिल साकी आवान है जी हमारे साथ, और जी ये भी साहिल साकी जो है ये कश्मीरी हैं, और बल्कि सोहेल साकी हैं जी, और इन्होंने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया है. बहुत बहुत शुक्रिया जी. इसके अलावा मोहम्मद सदीक डार हैं जी, ठंडा पानी नीलम वैली आज़ाद जम्मू कश्मीर से, और इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम साजिदा आपी एंड ऑल स्वीट लिसनर्स, सब की तरफ से जी वालेकुम अस्सलाम. और इन्होंने कहा जी शो इज़ वेरी नाइस. बहुत बहुत शुक्रिया सदीक डार के आपने प्रोग्राम को इस कदर पसंद किया. और मोहम्मद सदीक डार ने कहा जी कि दुआएं अल्लाह आपको वही कुछ अता करे कि जिसके लिए आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं, और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. आमीन सुम्मा आमीन. और जी सोहेल साकी ने जी मैसेज किया है और ये कह रहे हैं जी वाह क्या आवाज है. बिल्कुल जी, जबरदस्त आवाज है माशाल्लाह से. और जी मोहम्मद सदीक डार हैं और ये कह रहे हैं जी कि सुनो एफएम कश्मीर के तमाम स्वीट आरजेस को मेरा प्यार भरा सलाम. जी तमाम स्वीट आरजेस की तरफ से वालेकुम अस्सलाम. आप तक आपका जो सलाम है उन तक पहुंच गया जी. मोहम्मद सदीक डार, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का कि आप हमेशा प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं. अच्छा तानिया, कौन कौन से इवेंट हैं जिनमें आप परफॉर्म कर चुकी हैं, यानी जो नेशनल इवेंट्स होते हैं? नेशनल इवेंट में जो अभी लोग विरसा गुजरा, लोग विरसा में जो है 3 साल से मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ. अच्छा. उसके बाद 23 मार्च के जो हमारे दिफाई इवेंट्स हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ. ISPR के थ्रू मैंने 1-2 इवेंट्स किए. उसके अलावा जो है कन्वेंशन सेंटर PNC इस्लामाबाद, यहाँ से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मैंने किया. मीरपुर में मैंने PCB क्रिकेट स्टेडियम में मैंने उनकी रिस्पॉन्स जो हमें मिला, इवेंट मिला उनकी तरफ से, वो मैंने किया. अच्छा, मीरपुर में. अच्छा, जबरदस्त. ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं जो हमें जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हम लोग वो उसमें पार्टिसिपेशन हमारी होती है. जबरदस्त. तो फोकस आपका सब में यही होता है कि आप कश्मीरी को यानी कश्मीरी जुबान में गाएं? कश्मीरी जुबान तो मेरी मादरी है, उसको तो मैं साथ साथ रखूंगी, लेकिन मैं मुख्तलिफ और जुबानों में भी करना चाह रही हूँ. देखिए आपकी एक ही जुबान नहीं होती. आप जब कश्मीर में रहते हो तो आपकी सारी जुबानें आपकी अपनी हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब जुबानों को लेके चलूँ, और सब लोगों को जो है ना, जो मेरे सुनने और देखने वाले हैं, उनको मैं महसूस करती रहूँ. जी जबरदस्त. और कोई और पहाड़ी का कोई आप गीत करेंगी तमाम जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी समातों की नजर? कश्मीर से है, ऑक्युपाइड कश्मीर से वकार खान, उनका लिखा हुआ और उनका गाया हुआ है, और मैं बड़ा मुझे पसंद भी है. तो सुनिए. जी जी. सुरमाला दिए अखियां को, खबे मोड़ दिए बाल वे, तो टुर दिए नखरे नाल वे. सुरमाला दिए अखियां को, खबे मोड़ दिए बाल वे, तो टुर दिए नखरे नाल वे. थोड़े ना दे मेरे रोजे, अल्लाह जाने तो कोथा से. थोड़े ना दे मेरे रोजे, अल्लाह जाने तो कोथा से. मुको रहंदा थोड़ा ख्याल वे, तो टुर दिए नखरे नाल वे. सुरमाला दिए अखियां को, खबे मोड़ दिए बाल वे, तो टुर दिए नखरे नाल वे, तो टुर दिए नखरे नाल वे. जबरदस्त. गया बचपन आई जवानी, आई को तो जंग तूफानी. गया बचपन आई जवानी, आई को तो जंग तूफानी. उड़दी जुले तुड़ी शाल वे, तो टुर दिए नखरे नाल वे. सुरमाला दिए अखियां को, खबे मोड़ दिए बाल वे, तो टुर दिए नखरे
जबरदस्त जबरदस्त। और जी हमारे साथ हैं शाहजेब राजा, सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। और ये कोटली आज़ाद कश्मीर से इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी शाहजेब राजा। इन्होंने कहा जी सिस्टर क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? और इन्होंने ये भी कहा जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, और आपकी जो शिरकत है ना उससे इसको मजीद चार चांद लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और तानिया कश्मीरी की आवाज़ को इन्होंने कहा जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत शुक्रिया। तानिया माशाल्लाह आप तो सभी जो जुबानें हैं, जिस तरह पहाड़ी हो गई, गोजरी हो गई, और गोजरी नहीं, गोजरी में आपने कोई गीत गाया? गोजरी में मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा वो एक्सेंट नहीं मैच होता, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी जो है उसमें भी गाएंगी। पहाड़ी और इसके अलावा कश्मीरी और उर्दू, ये तीनों जुबानें जो है इनमें आप गीत गा रही हैं। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि मुस्तकबिल के लिए आपने क्या कोई मतलब इसको जारी रखने का इरादा रखा हुआ है इस, या कोई और आपके है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की सतह पे अगर हम बात करें ना, बहुत से सिंगर्स जो हैं वो इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पे लेते हैं। तो आपका ये है पार्ट टाइम है या आप सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं? देखिए जब तक मेरी आवाज़ ने मेरा साथ दिया तब तक तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि मैं कश्मीर के लिए गाती हूँ, मैं मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं है। जब भी मैं गाती हूँ अपने कश्मीर के लिए, अपने कश्मीर के चाहने वाले लोगों के लिए, जो मुझे सुनते हैं और जो मुझे देखना चाहते हैं, और जो मुझे कहते हैं कि अभी आपने छोड़ना नहीं है। छोड़ने का तो देखें, ज़िंदगी ने अगर वफा की तो इंशाल्लाह इसको मैं बरकरार रखूँगी, और अपनी मादरी ज़ुबान को के साथ साथ मैं बाकी ज़ुबानों को भी फोकियत दूंगी जब तक मेरी ज़िंदगी है, और जब तक मेरे गले ने मेरा साथ दिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे तानिया, हमेशा अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, क्योंकि वही बात है, आप ही बहुत कीमती असासा है हम सब के लिए, और यकीनन जी आप एक खिदमत कर रही हैं अपनी ज़ुबान के हवाले से भी। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि जो यहाँ पे अगर हम आज़ाद कश्मीर की सतह पे बात करें तो क्या यहाँ पे आपको प्रमोट होने के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा मतलब दस्तयाब है, या गुलकारी को जो लोग सीखना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आके वो गुलकारी सीख सकें और इस फन को फिर आगे लेके जा सकें? देखिए हमारे पास अभी ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है एजे के कल्चर अकेडमी, जो कि पहले की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन 1-1.5 साल से जो है ना वो बहुत काम कर रही है। और हमारे पास नए लोगों की भी जो है अभी कमी है, जो नए लोग कश्मीरी ज़ुबान, हिंदको, गोजरी, पहाड़ी जो भी लोग हैं उनके पास वो प्लेटफॉर्म है। और स्पेशली जो है डॉक्टर सजाद साहब ने बड़ी काविश रखी वहाँ के आर्टिस्टों के लिए कि उन हर एक को मौका दिया। तो ऐसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं जो हम चाहते हैं कि कश्मीर बेस पे कश्मीर का एक नाम बने। कश्मीर एक ब्रांड है, ठीक है, कश्मीर ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड के को संवारने सजाने के लिए लोगों की ज़रूरत है। ये नहीं कि मेरा और आपका है, हम सबका मिलके हम सबको चाहिए कि हम अपने कश्मीर के लिए एक ऐसा नाम बनाएं कि हमारी कश्मीर की एक पहचान बने। पहचान तो है ही है, क्योंकि हमारा मुजफ्फराबाद बड़ा, कश्मीर स्पेशली पूरा कश्मीर एक बड़ा खूबसूरत व्यू के लिहाज से, पिकनिक के लिहाज से, हर लिहाज से बड़ा खूबसूरत है। कि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है, मोहब्बत वाले पुरअमन लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके इस कश्मीर को संवारें। तो उम्मीद है कि सब लोग जो है ना इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे, और आने वाले वक्तों में अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली न्यू जनरेशन के लिए एक मिसाल बनेंगे। ज़बरदस्ती इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जैसे कि आपने बात की कि नए लोग जो आने वाले, लेकिन हम देखते हैं कि नए लोग बहुत कम आते हैं इस फील्ड में, और आ रहे हैं, यानी आपको भी अंदाजा होगा, चूंकि ज़ाहिर है आप तो इस फील्ड से बिलोंग करती हैं, और आपको पता होगा कि घबराते हैं लोग और झिझकते हैं। तो आप क्या उनके लिए एक पैगाम देना चाहेंगी, जो कि गुलकारी को यानी अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं, उसमें आगे जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दें, कोई वो आए और बिला झिझक आए और आके जो अपनी सलाहियत है उसका मुजाहिरा करें? देखें कश्मीर कल्चर अकेडमी सबके लिए खुला है,
اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, کوئی امیر غریبی والا سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ آپ کا ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے, اور جب آپ کا ٹیلنٹ ہے تو آپ بلا جھجک جو ہے نا اکیڈمی میں آپ ڈاکٹر سجاد صاحب سے رابطہ رکھیں. وہ آپ کو جو ہے اس رائے تکمیل تک ضرور لے کے جائیں گے, اور آپ کو اور 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے لیے سیف اور سیکیور وہ ماحول ہے, سسٹم ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ پہلے جھجکتے تھے, ہمیں سمجھ آتی تھی کہ یار ہم کہیں نکلیں گے, کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن الحمدللہ ہم اپنے کشمیر میں سب سے پہلے ہم خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہم آگے جا کے ہم کوئی بھی کام کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ادارے ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ آرٹسٹوں پہ کام کر رہی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ڈائریکٹلی اداروں سے رابطہ کریں, نہ کہ ادھر ادھر کے لوگوں سے کریں, تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ بہتر پلیٹ فارم مل سکے. تو مجھے تو 2.5-3 سال کے عرصے میں مجھے الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ جو انوائرمنٹ ہمیں وہاں پہ ملا, سیکورٹی ہمیں ملی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایزیلی اپنا کام کر سکتے ہیں. اچھا, تو خواتین جو ہے وہ گلوکاری کے شعبے میں بہت کم آتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آیا ان کے کم آنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی علاقہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے ہیں تو ہم سے پیچھے جو آنے والا ہے وہ وہیں پہ سٹاپ رہے. جب آپ محنت کرتے ہو اور آپ اپنے راستے پہ نکل پڑتے ہو نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کام جو ہے نا آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. وہ اکثر ایک بندہ تھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ تانیہ, آپ کو آپ کا کام آگے گھمائے گا, اور واقعی میں ان 3-4 سال کے عرصے میں جو ہے نا ہمارے کام نے ہمیں بہت گھمایا. یعنی کہ آپ کا اگر ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس تو کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی, اور آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, شاعری پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی, کہ چونکہ یہ کشمیری گیت جیسے آپ گاتی ہیں, بہت سارے آرٹسٹ یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو ہیں, ہمارے جو لوکل آرٹسٹ ہیں, وہ زیادہ تر دوسرے جو گیت گائے ہوتے ہیں, دوسرے جو گلوکاروں کے گیت گائے ہوتے ہیں انہیں کو گاتے ہیں. اس کی یعنی کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہو رہی, چاہے وہ کشمیری ہے, چاہے وہ پہاڑی ہے, چاہے وہ گوجری ہے, ان لینگویجز میں. تو آیا یہ بات درست ہے؟ یہاں پہ جو گائیکی کے حساب سے میں بات کروں, جو ہمارے پاس کالم نگار ہیں, جو لکھنے والے ہیں, وہ اس طرح کے نہیں ہیں. وہ ہمارے پاس کمی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے, وہ پلیٹ فارم اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز کو کمپوز کریں. یہاں سے آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے, اسلام آباد پھر آپ کو لاکھوں حساب پیسے دے کے ایک سانگ بنے گا آپ کا, تو وہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس اس طرح کا بجٹ بھی نہیں ہوتا. یا تو صرف سنگنگ سے آپ کو اتنا تو ارن نہیں ہوتا کہ آپ مطلب نا اسلام آباد میں جا کے آپ ان کی ریکارڈنگز کروائیں, پھر وہ اس کے لیے تھوڑا سا لوگوں کے پاس ہے ایشو. اور جہاں تک بات کی جائے لکھنے کی, آپ کے پاس جو شاعری ہے وہ شاعری اس طرح کی ہمیں ملتی نہیں ہے. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے سانگز ہیں ان کو نیو کر کے بنانے پڑتے ہیں, پھر ان کو ہم اس انداز میں ہمیں مطلب نیو ایک ایڈیشن کے طور پہ ہم اسے گاتے ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سہولیات میسر نہیں ہیں, چاہے وہ میوزک کمپوز کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو, مطلب یا آپ اگر کوئی اپنا البم بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی سہولت نہیں, اور آپ کو دوسری شہروں میں جا کے, جیسے اسلام آباد, لاہور جا کے اور پیسے لگا کے جس کے پاس ہوں گے پیسے, استطاعت ہوگی تو وہ بنائے گا, اگر جو نہیں ہوگی جس کے پاس تو وہ پھر نہیں بنا سکتا. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ اتنا ابھی اس پہ اتنا کام بھی نہیں ہو رہا کہ پیسے اس فیلڈ میں زیادہ ہوں. جی بالکل. اور آپ کیا چاہتی ہیں, کیا اس حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ جو گلوکار ہیں ان کو ایک اچھی اماؤنٹ بھی ملے اور اس طرح کی سہولیات بھی ملے؟ دیکھیں, ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا, آرٹسٹ بے شک خود دل سے کتنا ہی دکھی ہو نا, لیکن وہ اگلوں کے چہروں پہ جو ہے نا خوشیاں بکھیرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک آرٹسٹ کو اس کی اجرت دی جائے. باقی جو گورنمنٹ بیس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے حکومتی جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ جو آرٹسٹ ہیں مختصراً ہی لوگ اگر وہ رکھ کے لوگوں کو اس طرح کا فیڈ بیک دیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک آرٹسٹ بھی اپنی زندگی میں اسٹرگل کر سکتا ہے, کیونکہ اسٹرگل تو کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ گائیکی میں آگے بہتر اپنے بلبوتے پہ بنا سکتا ہے, سانگز بنا سکتا ہے, اپنے چیزیں بنا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا کمی پیشی ہے, حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. آج کل کے دور میں جو ہے آپ کے پاس اگر آپ لاکھوں بھی کما رہے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس
कम है, क्योंकि उस तरह का आज बजट मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है। बाकी रह गई बात कि जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मैं अपनी बात करूं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे जो इवेंट्स करते हैं तो साल में 3 से 4 इवेंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर हम प्राइवेट सेक्टर में इवेंट्स के लिए जाते हैं तो उस तरह का वो एजाजिया हमारे लिए होता नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये इस चीज़ का इकदाम जो है हमारी गवर्नमेंट ले, और ताकि आने वाले वक्तों में जो हमारे न्यू जनरेशन के लोग जो है ना, इस कश्मीर को एक कश्मीर बेस पे लेके अपने आर्टिस्टों को लेके जाए, चाहे इंटरनेशनल टूर होते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर जो हमारे लोग बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनकी हौसला अफजाई हो। ज़बरदस्त बात की आपने कि यानी कि ऐसा एक यानी तरीक़ाकार हुकूमती लेवल पे या इदारों की सतह पे होना चाहिए कि जो आर्टिस्ट है उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और उनको कम से कम उनका जो एजाज़िया है वो इतना रखना चाहिए कि जो लोग नए आते हैं तो वो इस हवाले से ना अपना यानी इसको पार्ट टाइम जॉब के अलावा उसके बजाय बल्कि एक अपना कैरियर बनाएं और उसमें आगे भी जाएं, उसमें कामयाबी भी हासिल करें। और जाहिर है जो आपने बात की ना, तो किसी भी फील्ड में बंदा जाता है तो उसके साथ उसकी ज़रूरियात भी बहुत सारी होती हैं, तो उन ज़रूरियात को पूरा करना भी बेहद ज़रूरी होता है। और तानिया, चूँकि कश्मीर से आप बिलोंग करती हैं और एक बहुत खूबसूरत गीत है कश्मीर का, करियो मंज़े जिगरस, तो मैं चाहूंगी कि आप वो जरूर सुनाएं हमें। करियो मंज़े जिगरस जाए चमनो माए माशानी, करियो मंज़े जिगरस जाए चमनो माए माशानी, बुलाऊं कैसे माना जिद तेरी बहारों के, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, करियो मंज़े जिगरस जाए चमनो माए माशानी, मेरे वतन मेरे वतन। शुगुफ्तगी है गुलानस्त रंग नहीं भूले, शुगुफ्तगी है गुलानस्त रंग नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी फिजाओं में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, करियो मंज़े जिगरस जाए चमनो माए माशानी, मेरे वतन मेरे वतन। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को इसी तरह से इसमें निखार पैदा करे, इसी तरह से इसको मज़ीद सुरीला बनाए। आपका ये जो फ़न है इसमें आप मज़ीद तरक्की हासिल करें, मज़ीद कामयाबी हासिल करें। हमारी जो ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात, हमारी जो दुआएं हैं आपके साथ हैं तानिया। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एक खातून होके आपने इस फील्ड को चुना है और आपने यानी कदम रखा है, और दूसरी जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए आप एक मिसाल हैं। और यही है कि आप इस फील्ड को जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह मुश्किलात का मुकाबला करके ही आप यहाँ तक पहुंची हैं। बहुत कम वक्त में आपने कामयाबी हासिल की है। तो हमारी जो बच्चियां हैं उनको आप प्रोग्राम के आखिर में कोई ऐसा पैगाम दें कि वो इस फील्ड में आने से बिल्कुल भी घबराए नहीं और इस फील्ड को यानी चुने। बिल्कुल,
میرا اپنی تمام بہن بیٹیوں کے لیے ایک پیغام ہے. ہماری کشمیر کی بیٹیاں جو ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر فیلڈ آپ کے لیے کوئی بھی فیلڈ آپ کے لیے آسان تو نہیں ہے، لیکن آپ جب کسی بات کا عزم کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ پازیٹیو رول ادا کریں اپنا، اور آپ جو ہے اداروں کے پاس آئیں. آپ کو میں خود کشمیر بیس پہ جو ہے آپ لوگوں کی سپورٹ بھی کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گی. اور کوئی بھی فیلڈ آپ کے لیے اچھی ہو یا بری نہیں ہوتی، آپ خود اس کو جو ہے اچھا بھی بناتے ہو اور برا بھی بناتے ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے آپ آئیں، جن کو گائیکی کا شوق ہے وہ کشمیر اکیڈمی کو جوائن کریں، اور وہاں پہ ہم خود بھی ہوتے ہیں، ہم آپ کی جس ممکنہ ہم آپ کی مطلب ہیلپ بھی کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ایک کشمیر کا نام بنے اور مثبت رہے، ہمارا پورا کشمیر جو ہے کھلتا پھولتا رہے. بہت بہت شکریہ تانیہ کشمیری، بہت زبردست آپ نے گفتگو کی اور بہت شکریہ آپ آج سنو FM 89.4 کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، اسٹوڈیو کی رونق بڑھائی، بڑی اچھی آپ نے بات چیت کی. جی تمام دیکھنے والے اور سننے والے یقیناً جی آج ہماری جو مہمان ہیں ان سے مل کے ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. فیس بک کا ہمارا سیشن پہنچا اپنے اختتام کو. پروگرام گوجری بیٹھک جاری ہے جی، 1 بجے تک جاری رہے گا. 532379 ہے رابطے کا نمبر.